chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo video donde vamos a reaccionar a una nueva historia de los Rainbow Friends. Pero antes que nada, gente, si os gusta esta clase de vídeos y si queréis más vídeos de ese estilo, no olvidéis reventar el botón de likes. Y os voy a decir una cosa muy importante, y es que este sábado, chicos, Evelyn en Madrid, vais a encontrar aquí abajo en la descripción todos los datos, va a estar haciendo una firma de libros, ¿vale, chicos? Va a ser este sábado, día 5, así que, chicos, como digo, las cosas las tenéis aquí abajo en la descripción. Pero ahora sí, gente, vamos a ver el vídeo. Ok, chicos, vamos ahora ya sí a reaccionar a la historia y vamos a ver qué onda, ¿vale, gente? The main Rainbow Friends are exactly what you would expect. Dice, los Rainbow Friends originales eran exactamente como vosotros os lo imaginabais. Colored creatures that all get along as pals. Sure, there may have been a few incidents here and there where they may have fought, but even the closest of brothers do that occasionally. Dice, por supuesto, ellos tenían peleas de vez en cuando, pero incluso los hermanos más unidos tienen peleas. Vamos a ver qué onda. For the most part, blue, orange, green and purple have been best buds since they were transformed from humans. Dice como que desde que ellos se transformaron en humanos, fueron como realmente como mejores amigos. But what if I told you there was one rainbow friend in particular that they always hated? Someone that was never loved or invited to their various parties. Dice, pero os tengo que contar que que había un Rainbow Friend el que como que siempre los odiaba, como que nunca estaba invitado a las fiestas. Chicos, esto se pone interesante porque recordemos que el título es el Rainbow Friend olvidado, ¿vale? O rechazado. I know what you're thinking. It's probably Red, right? While it's true Red is hated by the Rainbow Friends now, he had plenty of opportunities to be accepted by the group. It's his own fault he chose to destroy and deceive at every possible turn. And even now, if he was to ask for forgiveness, they would probably forgive all the bad things he's done. No, this is the story of a rainbow friend no one knows. Y dice, vosotros seguramente os pensáis que esta historia era sobre Red, que ha hecho como muchas maldades a los Rainbow Friends, pero que incluso Red, si en algún momento quisiese formar parte del grupo, ellos seguro que la aceptarían. Y dicen, no, esta historia es sobre otro. Parece, chicos, una oruga, literalmente, no sé si lo estáis viendo, una oruga que va por el techo. Vamos a ver qué onda, porque literalmente parece una oruga. Or cares about the rejected rainbow friend, Gray. To fully understand his sad tale, we must go back to where it all began. Dice el Rainbow Friend olvidado, Gris. Dice, tenemos que ir hacia atrás. Before he was the hideous ant-like monster he is today. Gary Grayson seemed like a very normal child growing up. He was y dice, tenemos que ir antes incluso de que fuese un Rainbow Friends. Y dice como que era un chico muy normal. Polite to his parents and got good grades in school. Y sacaba buenas notas. He was very healthy for his age and loved to spend time outdoors. On top of that, he always had a fascination with animals. Y dice, era un chico que era como muy atlético y que siempre le gustaba estar fuera de casa. But unlike the other kids, who enjoyed learning about all sorts of large zoo creatures or ancient dinosaurs, Gary was only interested in one very specific region of the animal kingdom: bugs. Y dice, ajenos a lo que podrían ser curioso para gente de su edad, como los dinosaurios, como grandes mamíferos, él solo estaba obsesionado con las hormigas. Onda, era un chico que le gustaban las hormigas. Supongo que todo tipo de hormigas. His obsession started off small, with a simple butterfly, fluttering through the air. But quickly he wanted to learn about every insectoid he could. Bees, centipedes, ladybugs. If it buzzed in the air or crawled on the ground, Gary had to know more about it. Y dice como que él empezó como su enamoramiento con una mariposa y que luego empezó a obsesionarse con toda clase de insectos, hormigas, mantis, chicos, un montón de insectos, como hemos visto, lombrices, de todo. He would spend multiple hours a day after school looking for new specimen to study. When he found something, he'd collect them in jars, like a prized trophy. Proud of his discoveries, he would try to show off to the other children. They did not share Gary's enthusiasm for bugs, however. In fact, they all found them yucky and unpleasant to look at.
Y bueno, y dicen, chicos, como que intentó mostrar esta cosa hacia otros amigos y que a algunos no le gustaban y otros como que le daban asco los bichos. Yo, chicos, tengo que decir una cosa, y es que a mí no me dan asco, me dan miedo los bichos, literalmente y especialmente me dan miedo las mariposas. Some of the meaner boys would take his bugs and squash them under their feet. They'd call him names like Gross Gary or Bug Boy and would shove him to the ground. If you like insects so much, you should just stay down in the dirt with them. Yeah, they're your only real friends, Bug Boy. In a strange way, however, without their bullying, he may not have discovered his most favorite insect of all, the mighty ant. Y bueno, estaba viendo como que tenía algunos problemas, pero que en ese momento descubrió como un insecto en particular, una hormiga en particular. Everything Gary wished he was, both super strong for their size and constantly surrounded by friends and family. You see. Bueno, chicos, literalmente era una hormiga normal, onda, porque siempre estaba rodeada, siempre estaba en colonia las hormigas y como que eran mucho más fuertes de lo normal. While Gary's social life wasn't particularly good, his home life was actually worse. His parents fought all the time, screaming and yelling at each other at the top of their lungs. You can't keep supporting Gary's weird obsession with bugs. It's creepy and weird. Y bueno, chicos, como que veis, como que tiene como, no sé si problemas, pero como que está todo el rato que los insectos a las demás personas no le hacen demasiada gracia. Y bueno, chicos, continuamos porque aquí están como viendo como que está como demasiado obsesionado con el tema de los bichos y quieren que hagan otras cosas aparte de jugar con los insectos. Luckily for Gary, his dad didn't care about what mom thought. He just wanted to make his boy happy. I got this for you, buddy. You can open it, but we gotta Ok, keep it. y el padre le acaba de regalar algo. Onda, vamos a ver si realmente no le regala algo de insectos igual. Here at my place. It'll be our little secret. It was the Chicos, ¿veis? Es un hormiguero, literalmente es un hormiguero gigante. No sé si sabéis que existen, pero existen como tipo hormigueros. best present Gary could have asked for, his very own ant farm. Every time he was able to visit his dad, he would examine it for hours. Unfortunately, Gary was only able to visit his dad when he wasn't off fighting in the war. At one Y bueno, y dicen como que cada vez que iba a casa de su padre, él podía visitar su granja de hormigas, pero que su padre tenía que irse muchas veces. time, he never returned. He was the only one Y that como que le pasó algo. was ever truly nice to Gary. The only person supportive that didn't make him feel like a loser. To make matters even worse, it meant that his mom was finally able to find the ant farm. And Y bueno, chicos, ahí encontraron su granja de hormigas y no creo que haga mucha he gracia. was furious. I can't believe you, Gary. All these years, you've been lying to me? When will you get over this stupid bug stuff and just grow up? It's time to teach you a lesson once and for all. Y bueno, chicos, como veis, está enojada por el tema de la granja de hormigas. The mom took the ant farm outside and smashed it to smithereens. She poured gas on the rubble and lit it on fire. It broke Gary. He felt like he had no real family left. He was now all alone in this world. Eventually, though, the years passed, and he was finally old enough to move out. He decided, against the wishes of his mother, to pursue his passion of entomology. His good grades helped him get into one of the most prestigious colleges in all of Roblox. Y bueno, chicos, dice como que años después se mudó y continuó después de todo, como que, por así decirlo, esa obsesión con los insectos no era una obsesión, era una vocación y una devoción, y empezó a estudiar todo, onda, como que no sé cómo se traduce en español, pero como que es un biólogo de insectos. It was everything he could have ever dreamed of. There were bug species neatly organized all over the room, surrounded by magnifying glasses, microscopes, and other testing equipment. Gary could spend all day and night studying. Y se convirtió literalmente en una persona que estudiaba constantemente los insectos, ¿vale, chicos? Onda, literal, los clasificaba, miraba el tema del peso, el tema de la especie, onda, que toda su vida giraba en torno a los bichos. Better, he was finally around other people that shared his same love of insects. His first human friends. And that's all he needed to be happy for the first time in a long time. Sure, he didn't have much to his name, just a small dorm room and a new ant farm, just like the one his dad got him all those years ago, but that's all he wanted.
Unfortunately, going to a fancy college was far from cheap, and Gary Y bueno, dice como que ya una vida que a él le encantaba, es decir, estudiando los insectos, estaba viviendo, por así decirlo, en un apartamento él solo, pero que comenzó a tener problemas económicos. didn't have a job. He never really got much experience in high school, so he was desperate for anything that had decent pay. That's when he saw it, an ad for a job at the Rainbow Friends play place. Gary remembered his mother talking all about it as a kid. Surely it'd be a good spot to make some cash. So Y bueno, dice como que empezó a acumularse las facturas y siempre pasa lo mismo, chicos. Se encontró como un cosito de los Rainbow Friends, y como decidió llamar, como una oferta de trabajo de los Rainbow Friends. Y aquí lo van a convertir en otro Rainbow he Friends. called the number. Hello? Is this the Rainbow Friends play place? Why, yes. Yes, it is. Are you inquiring about the position that just became available? Yeah. But the ad doesn't say what I'd be doing or how much I'd be making, and... Well, why don't you give us a visit, and I'll go over all the details. Y bueno, le pregunta como que el Red le dice, como si él está interesado acerca del trabajo que tienen disponibles. Y le dice Red, sí, pero, bueno, pero vas a tener que venir. Y le pregunta acerca del dinero, tipo, ¿de cuánto se cobra? Y Red le dice, ven y te explico todos los detalles. Onda, Red quería sí o sí que él fuese. Obviamente ya sabemos para qué. Suddenly, the line went dead, and Gary hung up. He was nervous. He leaned over to his ant farm and picked up some of his friends. Alright, guys. Wish me luck. Ay, I se la feel like mete I'm una going to hormiga, need chicos. it. Paren, ¿habéis visto eso? Hay un montón de hormigas que han ido para un lado, pero otra ha ido para otro. I'm sure you can imagine what happens next. Gary drove to the play place and found the place looking trashed and abandoned. He knew it seemed risky to enter, but he was just so desperate for money. He couldn't let his dream die, so he went inside. Y bueno, como que lo que dicen es como que el lugar era como tenebroso, como que él se dio cuenta, pero que no quería que su sueño de ser, por así decirlo, un especialista en bichos, ¿vale, chicos? Se fuese, no desapareciese. Así como que decidió ir para adentro. He walked through the various halls, searching for Red's office, or anyone really. Hello? Is anyone there? When suddenly, down the hallway, a light from one of the labs turns on. Acaba de preguntar, ¿vale, chicos? Que si hay alguien ahí. De repente la puerta se ha abierto misteriosamente y es como... a ver, la puerta se abre sola. Preguntas que si hay alguien ahí. Yo no entraría personalmente. Gary cautiously stepped inside to find a strange contraption whirring to life. What is this place? Dice, ¿qué es este lugar? It's your new home. Dice, y Red le dice, es tu nueva casa. Ya está, chicos. Cagó. But what neither Red or Gary realized was that one of Gary's ants was still on him. Dice como que él todavía tenía una pequeña hormiga en él. Y ya está, chicos, onda. Literalmente se va a fusionar con la hormiga y se va a quedar así. What? No. What have you become? Some kind of bug? No. Dice, no, pero ¿en qué te ha transformado? ¿En algún tipo de insecto? I would want to come pay money to see a disgusting creature like you. Get out of my sight. Y como que esa red no le ha gustado, uno, porque no tiene ningún color, y otra es que es como una especie de insecto, y decía que como que para él no servía. Gray wanted to run away, to return to his studies, but he knew that Red was right. If no one liked him when he was younger, they certainly weren't going to accept him now. His only hope to fit in was with the other Rainbow Friends, blue, orange, green, and purple, but even they were disgusted by him. Y bueno, chicos, y como que no encontraba un lugar ni fuera, porque Red, recordemos que le dijo, puedes irte, pero decía, pero transformado así, no sé qué va a pasar, y tampoco con los They Rainbow laughed at Friends. his lack of colors, at his insect-like appearance. They called him names and wouldn't even invite him to their parties. Pobre. Sorry, pal, but Gray isn't a part of any rainbow I'm aware of. Get lost, you bug-eyed freak! Crawl back to whatever hole in the ground you came from. Yeah. And so he did. Maybe one day the others will accept Gray for who he is. Dice, y bueno, chicos, que como ahora, como que por ahora no lo aceptan y dicen, pero algún día acabarán aceptándolo, o pueden aceptarlo. They'll see that they've now become the bullies that used to pick on all of them. But until then, Gray will hide away in his tiny bunker.
hidden away from everyone else as the rejected rainbow friend. Y dice, y esta es la historia del Rainbow Red rechazado. Chicos, rechazado obviamente porque Red, que es el científico, lo rechaza, ¿vale? Y como que no quiere que esté con los otros Rainbow Friends, y los otros Rainbow Friends como que tampoco lo aceptan, pero luego ya no puede volver a la realidad porque es una hormiga gigante y a la gente le daría miedo porque nadie ha visto nunca una hormiga gigante. Y bueno, chicos, esa literalmente es la historia. Como siempre, si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos de este estilo, no olvidéis reventar el botón de likes, suscribiros tanto a mi canal como al canal de Blin. Chicos, recordad, muy importante, lo de la firma de libros. Y ahora sí, después de todo esto, os digo que nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta pronto.